মুসলিমরা বহু সন্তানের জন্ম দেন, হিন্দুদেরও বহু সন্তানের জন্ম দিতে হবে বললেন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেত্রী উদিতা ত্যাগী। তিনি বলেন, আমি হিন্দুদের 9টা করে সন্তানের জন্ম দিতে বলিনি, আমি বলছি 4টে সন্তানের জন্ম দিতে। তিনি বলেন, হিন্দুরা কম বয়সে বিয়ে করুন আর 4টে করে সন্তানের জন্ম দিন। देखिए बात सुनिए, 9 बच्चे, बिल्कुल सही बात है, 9 बच्चे 4 बच्चे। अगर मेरे बच्चों का गला कटने की स्थिति आएगी और मेरे घर में बच्चे और हथियार नहीं हैं तो मैं नहीं बचूंगी। ये तो सिंपल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। 4 बच्चे होंगे, मेरे साथ लड़ने के लिए खड़े होंगे, हमारे बचने की संभावना होगी। तो ये तो आप संभावनाओं का खेल है। अब लालू यादव किसी के ना पहले आइडियल थे ना अब होंगे। 9 बच्चे पैदा करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं 3-4 बच्चे हर महिला पैदा करे। উত্তরপ্রদেশের মিরাটের বিজেপি নেত্রী ডক্টর উদিতা ত্যাগী তিনি বলেন, মুসলিমরা হলেন জিহাদি শুয়োর, হিন্দুদেরও জনসংখ্যা বাড়াতে হবে। सामने वाले जिहादी सुअर जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं वो है और कौन है? इसमें आपको और कितनी क्लैरिटी चाहिए? हम मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের এই বিজেপি নেত্রীর মন্তব্য নিয়ে দলের তরফে কোনো দাবি করা হয়নি, তবে এই নেত্রী যেভাবে মুসলিমদের নিশানা করেছেন তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন মুসলিমরা। ব্যুরো রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।